Čestitam! Izvolite vaš diplomatski pasoš. Više niste samo turisti i sagovornici, vi ste sada govornici. Na A2 nivou smo naučili da ispričamo običnu priču. Na B1 nivou naučili smo da tu priču analiziramo, kritikujemo, Postavljamo uslove i branimo naše stavove. Vreme je da iskoristimo ceo arsenal koji smo sakupili. Naša današnja debata glasi: da li bi čovek trebalo svaki dan da jede meso? Slušajte temu na nemačkom i spremite se za odgovor. Ovde stručni štab. Pre nego što izađete za govornicu, proveravamo da li ste spremni. Vaša mapa B1 alata ima 3 nivoa. Osnovni alati. Rečenice sa das za mišljenje, weil za argumentaciju i obvol za kontrast. Napredni alati. Konjunktiv 2 za hipoteze, pluskvamperfekt za flashbackove i pasiv za objektivnost. I na kraju finese. Umcu, anštacu, indirektni govor i naši tajni začini, partikule. Da biste zvučali elokventno, debatu započinjete u tipičnim diplomatskim frazama. S jedne strane, s druge strane. Ili čvrsto sam ubeđen da... Slušajte kako to zvuči. Einerseits ist das gut, andererseits gibt es auch Nachteile. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das ändern müssen. Man sollte auch bedenken, dass es gute Alternativen gibt. Sada spajamo sve u jednu celinu. Pokazat ćemo svetu kako izgleda prava B1 izjava. U prvom delu našeg govora krenut ćemo sa snažnim mišljenjem koristeći das, dodati argument sa weil, a zatim ubaciti relativnu rečenicu i particip kao pridev za detalje. Naravno, sve ćemo to začiniti modalnim partikulama i napraviti vrhunski kontrast pomoću reči obvol. Pratite tekst na ekranu, slušajte sada maestralan nemački. Ich bin der Meinung, dass man nicht jeden Tag Fleisch essen sollte, weil das negative Folgen hat. Einerseits ist ein wichtiger Punkt die Massentierhaltung, in der die Tiere, die dort leben, oft leiden. Die dort produzierten Lebensmittel sind ja oft von geringerer Qualität. Andererseits, obwohl viele Leute sagen, sie hätten ohne Fleisch nicht genug Energie, zeigen viele Studien, dass eine pflanzliche Ernährung sehr gesund sein kann. Savršen prvi deo. Sada prelazimo na poentiranje. U drugom delu ubacujemo radiomilevu. To jest konjunktiv 1, za prenošenje informacija iz štampe. Zatim pojačavamo objektivnost pasivom sa modalnim glagolom. Da bismo pokazali alternativu i svrhu, iskoristit ćemo anštatcu i umcu. I za veliko finale bacit ćemo jednu hipotezu u prošlost sa konjunktivom 2 i napraviti jedan arheološki flashback koristeći pluskvamperfekt. Obratite pažnju na ekran. Ovo je remek delo. Ich habe neulich einen Artikel gelesen. Darin stand, die Situation werde sich verschlechtern. Ich finde, es muss mehr über dieses Thema gesprochen werden. Anstatt jeden Tag Fleisch zu kaufen, könnte man doch versuchen, darauf zu verzichten, um die Umwelt zu schützen. Wenn wir das früher gemacht hätten, wäre unser Planet heute vielleicht gesünder. Nachdem ich das alles gelernt hatte, habe ich beschlossen, meinen Konsum zu reduzieren. B1 nivo je savladan. Sada umeš da izraziš mišljenje, opišeš stvari do detalja, prikažeš kontrast, maštaš o alternativama i ispričaš kompleksne flashbackove. Slušaj svog profesora Žiku. Prvo, koristi ono što znaš. Probaj svaki dan u glavi da formulišeš mišljenje o nekoj temi. Drugo, slušaj. Slušaj nemačke podcaste i vesti, prepoznaj ove naše alate u divljini. I treće, najvažnije, ne plaši se grešaka. Svaka greška je samo stepenik ka B2 nivou. B1 je gotov, ali avantura tek počinje. Idi i osvoji ga. Ne dozvoli da tvoj pasoš skuplja prašinu. Znanje se gubi ako se ne koristi. Pravac u opis ovog videa. Preuzmi Pix to Speak aplikaciju da tvoj rečnik ostane oštar, skini skriptu za brzo ponavljanje pravila. I što je apsolutno najvažnije, reši našu radnu svesku za B1 nivo. Tamo se nalazi tvoj ispit i tvoj poligon za trening pre nego što izađeš pred prave Nemce. Linkovi su ispod, završi svoju misiju.
Bila je ogromna čast biti vaš profesor na ovom putovanju kroz nemačku džunglu, pa sve do svetskih govornica. Znanje je jedina stvar koju ti niko ne može oduzeti. Srećno. Zaboravi bubanje, uključi mozak. Tvoji profesori, Žika i Elza. Ćus!